Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la correction de la fiche de révision numéro 1 intitulée Les corps purs. On commence par la question 1. Je copie et compléter le tableau suivant. Vous allez mettre dans chaque case ou bien le nom ou bien le symbole de l'élément. D'accord? Vous allez faire attention que toujours le deuxième ou bien la deuxième lettre doit être minuscule et la première lettre doit être majuscule. فإذا أنتوا جيتوا deuxième lettre كتبتوها majuscule وهي لازم تكون minuscule بتروح كل العلامة. symbole يا كله صح يا كله غلط. هودي أسماء معكم إياهم بالتابلو. La deuxième question, corrigez les expressions suivantes. L'eau H2O est un corps pur simple. Il est formé de deux éléments, carbone et oxygène. Ok, c'est vrai, il est corps pur simple, بس formé de deux éléments qui sont l'hydrogène et l'oxygène. بدل الكربون لازم نكتب hydrogène وبنكتب فوق لأنه عليها علامات. Ensuite, le soufre est cassant et il est non ductile, alors il est malléable. هو بيتكسر ونون ductile ما بينعمل منه شرطان، فبنستنتج إنه هو malléable بينعمل منه ورق. Bien sûr non, il est non malléable فينا نقول، وفينا نستنتج إنه donc c'est un non métal. الاثنين مظبوطين. Ok, alors il est un non métal. Le cobalt est un élément qui conduit la chaleur. هو عنصر بيمرق الحرارة، يعني هو معدن. المعادن بيمرقوا الحرارة والكهرباء. alors il est un non métal. فعم بستنتج إنه هو non métal. لا بالعكس بستنتج إنه هو un métal. La température d'ébullition d'un alcool est constante, égale à 78 degrés C. Alors cet alcool n'est pas un corps pur, il est un mélange. température d'ébullition درجة حرارة الغليان للألكول هي ثابتة عم بيقولوا لي و78 درجة. فإذا بستنتج إنه هذا الألكول هو n'est pas un corps pur، هو ميلانج. بالعكس لما تكون température d'ébullition constante بستنتج إنه هو corps pur. هذه من الأدلة إذا عنده constante physique بيكون من الكور pur. Donc, for la température d'ébullition d'un alcool est constante, alors cet alcool est un corps pur. Question 3. Pendant des siècles, on a texte عاطيني فيه معلومات عن l'élément, propriété des éléments, propriété للعناصر اللي حوالينا. Le cuivre, l'argent et l'or sont des utilisés pour fabriquer de la monnaie. المونة هي الأحجار النقدية مثل 500 عنا هلا. l'or et l'argent ont un lustre لمعة. sont très malléables بينعمل منهم ورق. ductile بينعمل منهم شرطان. on les utilise en joaillerie بيستخدموهم بالمجوهرات. le cuivre sert très souvent à fabriquer des fils électriques. النحاس بيستخدموه ليعملوا منه شرطان كهرباء à cause de sa grande conductivité électrique لأنه كتير بيمرق كهرباء وما بيحمى لما تمرق في الكهرباء. les halogènes اللي هن كلور بروم اي ايود sont utilisés dans les lampes à halogènes. بيستخدموهم باللمبات. ils sont mauvais conducteurs de l'électricité. ما بيمرقوا الكهرباء. فإذا هن نون ميتال. la teinture ديود يعني صبغة اليود هي solution محلول ديود dans de l'alcool. محلول للإيود بقلب الألكول، يعني مدوبين اليود بقلب الألكول. est un antiseptique وهو عبارة عن مطهر. la première question. Relever du texte يعني بدي استخرج من النص les propriétés qui permettent de classifier l'argent comme un métal. شو هي الخصائص اللي بتخليني اقول انه الارجون الفضة هو معدن؟ الخصائص ذكروها هون هي للفضة وللذهب. ils ont un lustre et sont très malléables et sont ductiles. فاذا بقدر اكتبهم بهي الطريقة. l'argent a un lustre, il est très malléable et ductile. justifier si le chlore et le brome sont malléables et ductiles ou non. هل الكلور والبروم اللي نذكروا عنا هل هون البروم والكلور هل هن malléables et ductiles ou non؟ هن قالوا لي عنهم mauvais conducteurs de l'électricité. فبفهم من هاي الكلمة إنه هن non metal منهم معادن، ونحن حافظين إنه non metal هن non malléables et non ductiles. فإذا non ils ne sont ni malléables ni ductiles car ils sont mauvais conducteurs d'électricité. بدي أقول لهم المعلومة اللي شلتها من النص اللي خلتني أقول إنه هن منن malléable ومنن ductile، إنه هن mauvais conducteurs de l'électricité. شلتها من النص. هذا دلني إنه هن non métaux. لهذا السبب قلت إنه non هن non malléable et non ductile.